네, 행사를 곧 시작하겠습니다. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. سنبدأ اللقاء الآن فبالرجاء الجلوس في المقاعد. 네, 반갑습니다. 저는 오늘 행사의 사회를 맡은 주이집트 한국문화원 남하정입니다. 그럼 지금부터 본격적으로 2023년 K북 정유정 작가의 만남 행사를 시작하겠습니다. أهلا وسهلا بالحضور معنا النهاردة ويشرفنا أن نكون معاكم لتقديم الكاتبة القراء المصريين. 네, 한국 문학에 관심을 가지고 이 자리에 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며 환영합니다. 본 행사는 한국출판문화산업진흥원의 지원으로 주이집트 한국문화원이 주최하는 행사입니다. نرحب بالسادة الحضور الذين استقطعوا من وقتهم ليكونوا معنا اليوم وأبدوا الكثير من الاهتمام بالأدب الكوري. يستضيف هذه الفعالية المركز الثقافي الكوري بمصر بدعم من مؤسسة ترويج المطبوعات والثقافة الكورية. 네, 지금 현재 작가와의 만남 이후에 4시부터는 지금 계신 동일한 장소에서 정정 작가의 대표작 7년의 밤을 주제로 낭독회를 진행할 예정이오니 많은 관심과 자석을 지켜주시기 바랍니다. يتبع اللقاء مع الكاتبة جلسة قراءة خاصة لروايتها المشهورة 7 سنوات في الظلام ويسعدنا استضافة الراغبين في الحضور. 네, 이 밖에도 한국문화주간은 이곳 이집트 카이로 문명박물관에서 9월 14일 목요일까지 운영되오니 주이집트 한국문화원이 준비한 다양한 행사를 즐기시며 한국문화를 체험하시길 바랍니다. بالإضافة إلى فعالية اليوم يقدم المركز الثقافي العديد من الفعاليات الأخرى هنا في متحف الحضارة حتى 14 من سبتمبر ويسعدنا بالتأكيد حضوركم ومشاركتكم معنا. 네, 그럼 오늘 이 자리에 함께해 주신 주요 인사분들 먼저 소개를 드리겠습니다. سنبدأ بتقديم بسيط لأهم الضيوف اللي مشرفينا النهارده. 네, 먼저 오성호 주이집트 한국문화원 원장님이십니다. أولاً رئيس المركز الثقافي الكوري السيد أو سونغ هو. أهلاً وسهلاً. 네, 다음으로 이번 행사를 위해서 한국에서 카이로까지 와주신 정유정 작가님 인사드리겠습니다. تاني معانا الكاتبة جونغ يوجونغ اللي حضرت خصيصاً من كوريا. 네, 다음으로 이번 행사를 위해서 전폭적인 지원을 해주신 은행나무 출판사의 이진희 이사님 자리해 주셨습니다. السيدة إي جين هي وهي رئيسة شركة دار النشر الكورية 은행 나무. 네, 다음으로 이집트 작가님이십니다. 노라 나기님 자리해 주셨습니다. معانا الكاتبة نورة ناجي اللي شاركتنا بحضورها النهارده وهتشارك في جلسة القراءة الخاصة. 그리고 알 아라비 출판사에서 오늘 대표님이 부득이하게 참석이 어려우셔서 대표님 대신 라니아 바크르스가 오고 계시다고 합니다. كان معانا الدار العربي كان المفروض يشارك معانا النهارده رئيس الدار ولكن للاسف ما قدرش ان هو يشارك معانا بوجوده النهارده. 네, 이집션 타임입니다. 양해 부탁드립니다. 네, 그럼 본격적으로 저희 작가와의 만남 시작하겠습니다. 정유정 작가의 장편 소설 내 인생의 스프링 캠프는 제1회 세계 청소년 문학상을 수상하였고 내 심장의 사라라는 소설로 제5회 세계 문학상을 수상하셨습니다. هنبدأ بتعريف بسيط بالكاتبة. حصلت الكاتبة على جائزة أدب الشباب العالمية في دورتها الأولى عن رواية مخيم ربيع حياتي وتلقت جائزة أدب العالم في دورتها الخامسة عن روايتها أطلق الرصاص على قلبي. 네, 또한 장편 소설 7년의 밤 28 종의 기원은 한국 주요 언론과 서점에서 올해의 책으로 선정되며 큰 화제를 모았고 미국, 영국, 프랑스를 비롯한 해외 여러 나라에서 번역 출판되었습니다. تم اختيار روايتها 7 سنوات في الظلام و28 يوما وجريمة الابن الصالح ككتاب العام من قبل العديد من الجرائد وكذلك في كبرى المكتبات بكوريا. كما تم ترجمة أعمالها للعديد من اللغات في دول العالم المختلفة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 네, 그리고 앞에 보시다시피 7년의 밤과 종의 기원은 이집트에서도 번역 출판되었는데요. 오늘 저희가 작가님이 사인해 주신 책을 이벤트로 준비를 했습니다. 따라서 작가의 만남과 낭독회에 집중해서 참여해 주시기 바랍니다.
وزي ما احنا شايفين ومعانا النهارده رواية 7 سنوات في الظلام ورواية جريمة الابن الصالح تم ترجمتهم إلى اللغة العربية. وهم معانا النهارده مستعدين ان احنا نديهم كهدايا للحضور. عليهم توقيع الكاتبة، فخليكم معانا في جلسة اللقاء مع الكاتبة وفي جلسة القراءة الخاصة. هيبقى فيه مسابقات كتير وهنقدمها كجوائز، فيعني نركز شوية. 그럼 제가 더 소개를 드리는 것보다 작가님을 직접 만나보겠습니다. 한국에서 이집트까지 와주신 정유정 작가님 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. عايزين نقدم الكاتبة. 다들 한국말을 잘 이해하시죠? 네. كلكم عارفين كوري ولا؟ 네, 오늘 행사를 위해서 이집트까지 큰 걸음을 해주셨는데요. 안녕하세요, 작가님. 네, 안녕하세요. 간단하게 소개와 이집트에 오신 소감 먼저 한번 부탁드리겠습니다. الكاتبة شرفتنا بحضورها النهارده وجايه من كوريا مخصوص عشان هذه الفعالية. عايزين بس في الأول نستأذنها ونطلب منها تعريف بسيط عن نفسها، وعايزين برضو إن هي تصف شعورها عن زيارتها لمصر المرة دي. السلام عليكم. أنا اسمي 정유정. 제가 어렸을 때 학교 다닐 때 세계사 수업 시간에 세계사로 배웠던 이집트라는 그 고대 문명의 발상지인 아주 신비한 나라에 오게 됐다는 게 굉장히 꿈 같고요. 초대해 주셔서 너무 감사하고 또 여러분을 만나게 돼서 너무나 행복합니다. 저는 이집트에서 즐길 만큼 모든 것을 다 즐기고 돌아가려고 마음 먹고 있습니다. 고맙습니다. شكرا جدا لان الفرصه سمحت لي ان انا ازور مصر اللي دايما كنت بشوفها في كتاب التاريخ العالمي وانا صغيره. انا يعني بالنسبه لي مصر كانت دايما دوله مدهشه وغامضه، وان انا شفتها المره دي ده شيء يسعدني جدا، ومبسوطه ان انا اكون معاكم النهارده. انا هحاول ان استمتع على قدر الامكان بزيارتي، وهرجع كوريا وانا معايا الكثير من الذكريات. شكرا. 네, 제가 오늘 행사를 위해서 많은 분들이 사전 신청을 해주셨는데요. 그분들이 제출해주신 질문지를 제가 정리를 좀 해보았습니다. 그래서 제가 먼저 정리한 질문들을 작가님께 드리고 저희가 시간을 마지막 부분에 조금 내어서 오늘 자리를 해주신 관객분들의 질문을 몇 개 받아보도록 하겠습니다. سبق وقمنا بتجميع الأسئلة اللي القراء المصريين حابين إن هم يسألوها للكاتبة. جمعنا الأسئلة ديت ونظمناها وهنسألها النهاردة للكاتبة معانا، وطبعا إذا سمح الوقت لينا هنستقبل أسئلة الحضور. 그리고 저희 주이집트 한국문화원에서 이번 행사를 위해 이제 한 3주 정도의 홍보 시간이 있었는데요. 혹시 그동안 작가님의 책을 이미 읽고 왔습니다 하시는 분들이 있으실까요? احنا خدنا حوالي 3 أسابيع تقريبا علشان نجهز للحدث ده ونروج له، وكمان بعتنا يعني الكتب كانت موجودة. فيا ترى هل حد قرأ الكتاب قبل ما يجي؟ 뭐 거의 다 읽으셨는데요. 감사합니다. 감사합니다. 그러면 제가 여러분들이 이미 책도 읽어오셨기 때문에 책에 대한 소개나 이제 그런 부분은 제가 생략하고 빨리빨리 질문으로 저희 작가님과 많은 시간을 가지도록 하겠습니다. 네, 먼저 제가 받은 질문 중에서 드리고 싶은 질문은요. 작가님이 40대에 데뷔를 하셨다고 알고 있습니다. 그리고 그 이전에는 간호사를 직업으로 가지셨다고 알고 있는데요. 어렸을 때부터 작가로 가지고 계셨던 이 꿈을 나중에 직업으로 간호사를 하시고 나서도 포기하지 않으신 그런 삶의 원동력이 어떤 부분인지 궁금하다고 제가 질문을 받았습니다. واضح ان الناس كتيرة قوي جت مجهزة وقارية الكتاب قبل ما تيجي، فهننتقل لجزء الأسئلة مباشرة. كان أول سؤال حابين إن احنا نطرحه على الكاتبة النهاردة هو طبعا إن احنا عارفين الكاتبة قدمت أول أعمالها أو نشرت أول أعمالها وهي في الأربعينات من العمر، وكان قبل كده بتعمل كممرضة. بالرغم من ان هي كان عندها حلم ان هي تصبح كاتبة من وهي صغيرة، فحابين نعرف السبب اللي خلاها ما تتخلاش عن حلمها وتتشبث بيه لحد النهاية. 네,
그 이야기를 하자면 제 이야기를 조금 먼저 하자면은 저는 한국이 한참 이제 그 발전하던 시기에 태어났는데요. 그 시기에 한국 부모님들은 작가라든가 이 뭐 예술이라든가 이런 거보다도 어쨌든 내가 대학을 나와서 직업을 가지고 내 인생에서 누구한테 아쉬운 소리 하지 않고 먹고 살기를 바라셨거든요. 그래서 저희 어머니도 저를 국문학을 하겠다는 저를 기어코 간호대학에 강제로 입학을 시키셨어요. 그래서 간호사가 되었습니다. أنا في الأول حابة يعني أقول لكم إن أنا يعني ترعرعت في كوريا في الفترة اللي كانت كوريا الجنوبية لسه بتبتدي طريقها ومشوارها في التقدم. وفي الفترة ديت كان أغلب الآباء حابين إن أولادهم يعني ما يسلكوش الطريق بتاع إن هو يصبح فنان أو إن هو يصبح كاتب. وكانت والدتي على وجه الخصوص حابة إن أنا أحصل على وظيفة أقدر إن أنا أعيش وأصرف بيها على نفسي. 네, 그래서 간호대학을 갔는데 간호대학생이 간호학과 관련된 과목을 전부 다 싫어했어요. 그래서 유일하게 좋아하는 과목이 국문학 시간이었거든요. 근데 이제 저를 예뻐하셨어요, 그 교수님이. 근데 이제 중간고사 때 들어오셔가지고 시험 문제가 딱 하나였는데 칠판에 얼굴이라는 이 단어를 쓰고 백지를 하나씩 나눠주셨어요. 그러면서 이걸로 니네들이 하고 싶은 걸 해라. 얼굴과 관련된 그림을 그려도 좋고 뭐 글을 써도 좋고 마음대로 해봐라 하셨었어요. علشان بسبب رغبة والدتي في الآخر التحقت بكلية التمريض. كان طبعا في مواد متعلقة بالتمريض كنت بكرهها كلها، وكان المادة الوحيدة اللي أنا بحبها هي مادة اللغة الكورية. كان اللي بيدي المادة ديت أستاذ هو كان بيعزني جدا. وفي أحد الامتحانات كان الامتحان عبارة ان هو كتب كلمة وجه على السبورة وطلب مننا ان احنا نكتب او ان احنا حتى نرسم اي حاجة تخطر على بالنا من هذه الكلمة. 네, 그래서 실제로 제 친구들은 간호사가 얼굴을 그린 친구도 있었고 자기 얼굴을 그린 우리들이 보기보다 훨씬 예쁘게 그린 그런 친구도 있었는데 저는 이제 앞뒤로 백지 앞뒤로 소설을 썼어요. 50분 동안에. 그래서 그걸 제출을 했는데 일주일 후에 교수님이 저를 부르셨어요. في الامتحان طبعا على الورقة البيضاء صحابي في منهم اللي رسم وشه طبعا بشكل احلى من ما احنا شايفين، وفي منهم اللي رسم صورة او شكل الممرض او الممرضة. لكن انا خلال ال50 دقيقة بتاعت الامتحان على الصفحة البيضاء من الوجهين كتبت رواية او قصة قصيرة. وبعد الامتحان باسبوع تقريبا الاستاذ استدعاني للأوضة بتاعته. 그래서 저에게 문학을 전공을 바꿔서 문학을 공부해볼 생각이 없느냐라고 물었는데 제가 이제 엄마가 반대하는 것을 알고 있으니까 대답을 못하고 눈물이 글썽썽해갖고 쳐다보니까 교수님이 그런 말을 하셨어요. 이제 그 눈물로 다 알아들으신 거죠. 그래서 꿈을 잊지 말라. 잊지 않으면 포기하지 않는 것이고 포기하지 않으면 언젠가는 된다. 그리고 작가가 되면 나를 꼭 한 번만 찾아와 달라고 하셨어요. الأستاذ لما كلمني قال لي هل كان أنا عندي رغبة في إن أنا أترك كلية التمريض وأدرس اللغة الكورية بشكل أفضل. فأنا يعني ما قدرتش إن أنا أجاوبه، فضلت بصاله يعني دمعت شوية وكده. فطبعا دوت كان بسبب رغبة والدتي الشديدة، والدكتور فهم المشاعر ديت وقال لي ان هو ان انا ما انساش حلمي، وان انا لو انا ما نسيتش حلمي فانا في النهاية برضو مش هتخلى عنه، وان انا لو ما تخليتش عنه فانا هوصل في النهاية واحقق هذا الحلم. 네, 그래서 그 꿈을 잊지 않고 40살이 넘도록 문학을 꿈꾸고 있다가 작가가 되었습니다. أنا ما نسيتش هذا الحلم أبداً، ولحد ما وصلت ال40 بالفعل حققت حلمي وأصبحت كاتب. 그러면 작가님의 첫 소설은 그러면 얼굴이라는 단편 소설입니까? 네, 그렇습니다. وكده يعني ممكن نعتبر إن أول عمل روائي للكاتبة هو الرواية اللي هي كتبتها باسم وجه. 네. 이제 작가님이 어떻게 작가라는 꿈을 가지고 준비를 하셨는지에 대한 제가
이야기를 들어보게 되었는데요. 제가 받았던 질문이 사실 굉장히 어려운 질문들이 많았습니다. 그 중에서 고르고 고른다고 했지만 질문이 좀 어렵습니다. 그래서 제가 최대한 쉽게 풀어내더라도 여러분들이 집중해서 같이 오셔야 될 것 같습니다. 두 번째 질문입니다. 작가님 작품들 속에서 가장 중요한 주제는 타성이 가득한 세상에 저항하는 강한 열망입니다. 왜 이런 문제에 집착하게 되셨으며 어디서 영감을 받으셨나요? 이런 질문을 저희가 받았습니다. تلقينا الكثير من الأسئلة من القراء وكان في حاجات يعني منها صعب جدا فممكن تكون يعني مدى الصعوبة يعني هيزيد في كل سؤال بس يعني من أول الأسئلة اللي احنا حابين نسألها على الكاتبة معانا النهاردة هو إن أهم الموضوعات اللي الكاتبة كانت بتناقشها في رواياتها هي الرغبة القوية في محاربة النفس في عالم مليء بالعادات غير المتغيرة. فحابين نسألها ايه سبب تمسكها بهذا الموضوع من أين خطرت لها هذه الأفكار أو يعني ما هو مصدر وحيها. 네, 이집트 독자분들께서 저를 고문하기로 작정을 하신 것 같은데요. 네. واضح ان القراء المصريين جايبيني هنا النهارده عشان يعذبوني بس 네, 아마 이런 문제는 두 가지 면에서 봐야 된다고 봅니다. 첫 번째는 자기가 타고난 기질, 그리고 두 번째는 가지고 자기가 자라온 환경과 또 가정 환경, 사회적 환경과 가정 환경, 이 두 가지 면에서 볼 수가 있을 것 같습니다. أنا ممكن أشرح السبب في ذلك يعني أو أرجعه إلى النقطتين. هي النقطة الأولى إن هو حاجة أنا اتولدت بيها، حاجة كانت في دمي من وأنا صغيرة، والنقطة التانية ممكن تكون هي البيئة أو المجتمع اللي أنا كنت عايشة فيه. 네, 타고난 기질이 제가 고분고분하지를 않습니다. 그래서 어려서부터 어른들이 저는 한마디도 지지를 않는다고 그러셨었어요. بالنسبة للطبيعة اللي أنا اتولدت بيها فأنا أعتقد إن أنا يعني مش إنسانة مطيعة بطبعي، وكان دايما الناس وأنا صغيرة خاصة الكبار يعني بيقولوا لي إن أنا يعني دايما معارضاهم في كل حاجة. 네, 그리고 두 번째는 환경인데 첫 번째 가정 환경이에요. 저희 어머니가 굉장히 강인한 여성이었어요. 근데 본인의 그 강인한 기질을 저한테 물려준 걸로도 모자라서 저를 너는 사자처럼 살아야 한다라고 가르치셨어요. 그래서 제가 어렸을 때 집에 가서 학교에서 누구한테 뭐 한 대 맞는다든가 이래서 울고 가면 되려 엄마한테 혼이 났습니다. 그래서 울고 다니지 말라, 힘들다고 말하지 말라. 이 엄마가 저한테 늘 하던 말이에요. 이게 그래서 우리가 이렇게 저항을 한다는 것은 사회적으로 들어오는 압박을 이겨낸다는 것인데 그걸 어린 아이한테 울지 말라, 화내지 말라 이런 걸로 가르치셨던 거죠. بالنسبة للبيئة والمحيط اللي أنا عشت فيه فأولا كان في المحيط الأسري. بالنسبة لي أنا والدتي كانت ست قوية جدا وكانت بتحاول إن هي تورث هذه الطبيعة القوية ليا. كان دايما مثلا لما ارجع المدرسه واكون زعلانه كانت تقول لي ان انا يعني بتمنعني وتزعق لي تقول لي ما تعيطيش، وبتحاول ان هي تخليني انسانه قويه، وكانت بتقول لي ان انا لازم اعيش كاني اسد. فبالطبيعه ان الانسان لازم يقاوم الضغوطات اللي هو بيتعرض ليها، وهي كانت بتحاول ان هي تقاومني. 저에게 안겨주는 그런 압박이 굉장히 컸었어요. 제가 근데 엄마가 일찍 돌아가셨거든요. 그래서 저에게 엄마가 마치 자기 운명을 알고 너는 사자처럼 살아야 한다라고 말한 것처럼 느껴졌어요. 그래서 제가 세 동생들을 책임지고 처녀 가장으로서 20대 후반까지 이렇게 살아올 수 있었던 어떤 힘이 바로 또 그런 엄마가 주신 그런 부분, 저항 정신이 아니었을까. كان طبعا الضغط كبير قوي عليا ان انا يعني علشان اصبح بهذه القوه، خاصه ان انا والدتي توفت وانا صغيره في السن، وزي ما هي تكون كانت عارفه مصيرها وحست بهذا الموضوع، فكانت حاولة ان هي تربيني على القوه. وانا بالفعل في العشرينات من العمري كان المفروض ان انا يعني او اصبحت انا ربة الاسره. كان المفروض ان انا اهتم بثلاثه من اخواتي الصغيرين، ودوت ربى فيا القوه، قوه العقل والقوه الداخليه. 그리고 이제 사회적인 문제는 뭐냐면은 제가 고향이 전라도 광주예요. 그래서
전라도 광주는 저항의 도시예요. 이게 한국의 군부 독재 저항에서 민주주의를 세운 5.18 정신이 살아있는 곳이 광주이고 저는 그 당시에 광주에서 15살이었는데 그 5.18을 온전히 다 겪었거든요. 그러니까 사회적으로 또 저는 어떤 저항 정신을 배웠던 것 같아요. 그게 소설에서 은연중에 드러나지 않나. 저는 근데 그걸 파악한 이집트 독자분들이 대단하다고 생각합니다. بالنسبة للبيئة أو المكان اللي أنا كنت عايشة فيه، فأنا جاية من مدينة كوانجو في مقاطعة جولادو، وهي مدينة مشهورة جدا بأن هي مدينة المعارضة، وأن هي المدينة اللي حركة كوانجو اللي قامت فيها في 18 مايو، أو اللي هي الحركة اللي كان بيسعى فيها الكوريين للحصول على الديمقراطية. أنا عاصرت كل دوت بنفسي، وكان عندي ساعتها 15 سنة، وكنت ساعتها في البلد ومحبوسة جواها، ودوت خلى ان هو ربى فيا القوة دوت، وانا يعني اشعر يعني بالدهشة ان القراء المصريين قدروا ان هم يستكشفوا دوت من روايتي. 네, 작가님의 자라나신 환경과 그리고 한국의 근현대사가 지금 놓여 있는 저희 책들의 주제가 될 수 있었고 영향을 끼쳤던 것이군요. 네, 그렇습니다. نقدر نقول ان البيئة الكاتبة او اللي هو التاريخ الكوري برضو كان مؤثر في الكاتبة، وهو ده اللي خلى الروايات اللي معانا النهاردة تطلع بهذا الشكل. 네, 다음에도 아마 조금 어려운 질문입니다. 네, 세 번째 질문은 악에 대한 부분인데요. 인간의 본성, 악을 그려낸 작가님의 3부작이 인기를 끌고 있습니다. 그 책이 지금 놓여 있는 7년의 밤과 종의 기억 그리고 28인데요. 이 악의 3부작에 대한 소개와 혹시 이 책들이 공통적으로 가지고 있는 그런 주제가 있으신지, 그리고 왜 악이라는 이런 주제에 집중을 하고 계신지에 대한 이유를 듣고 싶습니다. السؤال التالي برضو معانا، أنا حاسة إن هو سؤال صعب شوية. الروايات بتاعة الكاتبة هي مشهورة بأن هي الروايات الثلاثة اتكلمت فيهم عن إن الإنسان بطبيعته إنسان أو يعني مفطور على الشر. والروايات الثلاثة هم 28 يوم وجريمة الابن الصالح ورواية 7 سنوات في الظلام. فحابين إن هي تكلمنا أكتر عن الموضوع المشترك لهذه الروايات الثلاثة، ويعني اللي هي وجهة نظر الكاتبة ودوافعها أو القضايا اللي هي بتحاول تطرحها من خلال رواياتها. 네, 이제 악의 3부작이라고 보통 불리고 있는데 이 세 개의 책을 관통하는 것이 주제가 악은 아니고요. 이 주제는 자유의지입니다. 인간의 자유의지. 그러니까 어떤 자유의지를 가지고 있느냐에 따라서 이야기가 달라지겠죠. 자기 인생에서 가장 가치 있는 게 뭐냐, 내 인생에서 내가 지켜야 할 소중한 가치를 지키고 그것을 내가 무엇을 원하는지 그러니까 알아야 되겠죠. 그걸 지키는 소중한 가치가 뭔지를 알려면 뭘 원하는지 알고 그걸 이루기 위해서 내 자신까지도 다 던질 수 있고, 그리고 돌아오는 결과가 어떠한 것이든 간에 받아들일 수 있는 것이 자유의지라고 저는 생각합니다. أنا بعتقد إن الثلاث روايات أو اللي هم بيسموا الثلاثية بتاعتي مش بيتكلموا عن الشر في الأساس، ولكن هم بيتكلموا عن فكرة الاختيار الحر. كل إنسان بيبقى عنده مجموعة من القيم اللي هو عايز يدافع عنها ويحتفظ بيها لحد النهاية، ومن أجل الحفاظ عليها فهو إن هو ممكن إن هو بيرمي نفسه في النار، أو إن هو يختار مجموعة من الخيارات اللي هو في الآخر برضو لازم يتحمل مسؤولية هذه الاختيارات. 네, 그래서 7년의 밤 같은 경우는 자기 인생의 가장 소중한 가치, 주인공이 주인공이 아들을 지키기 위해서 자기의 목숨까지도 내놓고 세상과 고군분투하는 그런 이야기이고요. 28은 연민이에요. 인간이 인간을 연민하고 또 동물을 연민하고 살아있는 모든 것들을 연민하는 거. 이 연민이라는 어떤 감정의 가치를 지키기 위해서 주인공이 죽음도 불사하는 그런 이야기고요. 종의 기원 같은 경우에는 생존 그 자체예요. 그래서 사이코패스가 생존하기 위한 것을 생존이라는 이 가치를 지키기 위해서 마지막까지 어떤 식의 악인으로 성장해 가는지, 이 악인의 성장기거든요. 그래서 세 개를
악의 삼부작이라고 보통 부르는 것 같습니다. 네. الثلاثية اللي بتسمى بثلاثية الشر هي رواية 7 سنوات في الظلام، ودي أول رواية فيهم. وكان القيمة الأساسية أو الشيء اللي البطل كان بيحاول إن هو يحافظ عليه هو ابنه. ومن اجل ان هو يحافظ على ابنه دوت، فما كانش عنده يعني اي يعني لم يعبأ بان هو يلقي بنفسه الى التهلكه، وان هو يضحي بحياته في مقابل ان هو يحافظ على حياه ابنه. اما في روايه 28 يوم فكان القيمه الاساسيه اللي كان بيحاول البطل ان هو يحافظ عليها هي مشاعر الشفقه. وهو حتى البطل في هذه يعني ما كانش مهم عنده ان هو يموت في مقابل الحفاظ على هذه القيم. أما الرواية الأخيرة وهي رواية جريمة الابن الصالح، فكان القيمة الأساسية فيها هي إن الإنسان يعيش. كان البطل بيحاول إن هو يعيش، ومن أجل إن هو يعيش كان بيضحي بكل حاجة تانية. 네, 그리고 이제 제가 왜 인간의 그 악에 대해서 그 집착하느냐라고 물으셨는데 이유가 있습니다. 저는 인간이 악한 존재도 선한 존재도 아니라고 생각해요. 누구나 다 악한 부분과 선한 부분을 다 가지고 있다고 생각하거든요. 사이코패스도 선한 부분이 있어요. 근데 이제 우리가 워낙에 악한 부분이 극악하기 때문에 그것을 인정해주고 싶지 않은 것이죠. بالنسبة للسؤال الخاص بليه أنا متمسكة جدا بموضوع أو بفكرة الشر، في الحقيقة أنا شايفة إن مفيش إنسان خالص بالطيبة أو مفيش إنسان شرير 100%. حتى الأشخاص اللي هم المعتلين نفسيا أو اللي احنا بننطق عليهم سايكوباث هم كمان بيبقى عندهم جزء طيب فيهم، بس طبعا لأن الجزء الشر بيبقى ظاهر أكتر من أي حاجة تانية، فعلشان كده احنا مش عايزين نعترف بأن هم جواهم جزء طيب. 그래서 우리 인간의 마음속에는 절반은 햇볕이 찬란하게 비치는 황금빛 벌판이 있습니다. 이 벌판에는 뭐가 사느냐? 사랑, 희망, 꿈, 우정, 의리, 정, 연민 이런 우리 삶을 환하게 비춰주는 것들, 타인에 대한 선의 이런 것들이 자리 잡고 있어요. 이거는 언제 튀어나와도 아무런 문제가 없는 것들이에요. 우리 생에 윤활유고 인간을 인간답게 하는 것이죠. في جانب منا كده في الحياة بيبقى لامع وبارز قوي، او حتى لو احنا برزناه للآخرين ما عندناش مانع ابدا. هو الجانب اللي بيحمل الكثير من المشاعر الطيبة زي الحب والصداقة، او اي خير ممكن نعمله للآخر. 네, 그리고 반대편에는 어두운 숲이 있습니다. 아무리 햇볕이 들이쳐도 그게 잘 들여다 보이지 않아요. 특히나 본인은 그걸 보기 더 싫어해요. 본인 자체도 그걸 들여다보면 불편해지니까 그 안에는 시기심, 욕망, 질투, 폭력성 이런 것들이 숨어 있거든요. 이게 평상시에는 나오지 않아요. 황금빛 벌판이 앞을 가리고 있기 때문에 나오지 않다가 우리가 살아가다 보면은 외부로부터 이렇게 휘몰아쳐 들어오는 어떤 운명적인 힘이 있어요. 느닷없이 교통사고를 낸다든가 7년의 밤처럼 이런 어떤 운명적인 힘이 특히나 폭력성을 띤 이런 힘이 왔을 때 이 어두운 숲에서 튀어나와요. 이것들이 바로 저는 이거를 야수라고 부르는데요. 이것들이 튀어나와서 운명의 파괴적인 힘과 만나는 순간에 우리들의 인생은 느닷없이 어떤 뒤바뀌는 기로가 됩니다. 이때 인간이 어떤 선택을 하느냐에 따라서 자기 운명이 뒤바뀌거든요. 근데 제가 좋아하는 이야기가 대부분 바로 그 기로에 선 인간의 이야기예요. 그래서 그 기로에 섰을 때 바람직한 방향으로 가느냐 아니면 자기 인생을 파멸로 가는 그런 인생을 가느냐 하는 건데 바람직한 쪽으로 가는 것을 쓰는 작가는 대한민국에 너무나 많아요. 그래서 제가 최초로 파멸로 가는 인간을 써보겠다라고 마음을 먹고 지금까지 거의 대부분 많은 사람들을 파멸시켰습니다. في جانب آخر من الإنسان جواه كده بيبقى غابة سوداء متغطية ما بتبقاش باينة من الجزء المشرق والمشع للجانب الطيب منه.
الجزء دوت بيبقى مختفي، بيبقى جواه حاجات كتيرة قوي زي زي القدرة على الغضب أو إن الإنسان يبقى عنيف، أو في حاجات مثلا بسيطة زي الغيرة وغير كده. الإنسان ممكن ما يحبش إن هو يظهر الجزء دوت، غير إن هو أصلا نفسه ما بيبقاش عايز يبص على الجزء ده منه. واثناء ما احنا بنعيش حياتنا الطبيعيه الجزء دوت بيكون مستخبي ومبقاش ظاهر قوي، الا لو احنا قابلنا حادث عرضي او ممكن نقول ان هو عليه حادث مصيري قوي. زي مثلا في روايه 7 سنوات من الظلام، الحادث السياره اللي ارتكبه البطل. لما بيحصل تصادم ما بين اللي هو الحادث المصيري دوت وما بين الشخصية الحقيقية للبشر، بيبتدي بقى الجزء المظلم اللي في الغابة دوت يظهر لبره. 네. هتيجي. فبيوصل للشخص ان هو بيصل الى حافة الهوية زي ما بنقول، وممكن بقى ساعتها نقول ان خيار الانسان وقتها هو اللي بيحدد اذا ما كان هينجو ويوصل الى شاطئ النجاة، ولا اذا كان هيلقي بنفسه في التهلكة نهائيا. في ناس كتيرة قوي او كتاب كتير من كوريا الجنوبية بيختاروا طريق ان هو ينجو ببطله، ولكن انا اخترت ان انا يعني اقضي على ابطالي. وعلشان كده كل الروايات عندي الابطال فيها يعني بينتهوا الى الهلاك. 네. 마지막에 하신 말씀이 사실 다음 질문과 연결되는 것 같은데요. 그 작가님의 책을 읽으면 많은 사람들이 파멸까지 가게 됩니다. 그 주인공들을 극한의 상황까지 몰고 가시는 것 같아요. 그래서 등장인물을, 소설의 등장인물을 쓰실 때, 캐릭터를 만드실 때 어떤 점을 고려하시는지, 또 왜 항상 이렇게 극한으로 가시는지는 이미 설명을 좀 해주셨습니다. الإجابة للكاتبة اللي لسه قايلها لنا دلوقتي مرتبطة ارتباط وثيق بالسؤال اللي احنا حابين نطرحه عليها دلوقتي، وهو ايه دايما أبطال الكاتبة بيبقوا واقفين كده على حافة الهوية، فحابين نسألها هل في معايير معينة أو ايه أكتر حاجة هي بتوليها اهتمام لما بتيجي ترسم معالم الشخصية، وايه هو سبب ان هي دايما بتخلي أبطالها كده على حافة الهوية. 네, 저는 소설을 쓸 때 내가 좋아하는 캐릭터를 데려다 쓰는 게 아니고 이야기의 목적, 그러니까 이 이야기의 주인공이 해야 할 임무를 감당할 수 있는 성격, 그런 캐릭터를 가져오거든요. لما باجي ارسم الشخصيات بتوعي بفضل ان انا ما يعني مش بدور على الشخصيه اللي انا بحبها او افضلها، ولكن بدور على الشخصيه المناسبه اللي تقوم بالمهام اللي البطل المفروض يقوم بيها في الحدث او في داخل احداث القصه. 네, 근데 이 사람은 굉장히 강력한 전사야. 뭐 작가가 이렇게 말한다 해서 그 사람이 강력한 전사로서 나오는 것은 아니에요. 그러니까 캐릭터를 독자에게 이해를 시키기 위해서는 이 주인공의 진정한 성격을 보여줘야 되는데요. 진정한 성격은 실제적으로 텍스트에 나오지 않아요. 텍스트에 나오는 것들, 그 사람은 키가 크고 그 사람은 성격이 급하고 그 사람 되게 냉정하게 말하고 이런 것들은 다 인물의 카탈로그에 속합니다. مش معنى ان انا حابه ان انا اطلع ان البطل يظهر بصوره قويه فان انا ان دوت هيظهر كده على طول عادي في التكست. عشان نقدر ان احنا نفهم او ان انا اوصل للقراء الشخصيه الحقيقيه للقصة، فاحنا محتاجين حاجات تانية. الحاجات اللي بتبقى مكتوبة في التكست أو داخل النص داخل النص بشكل واضح زي طول أو طريقة كلام البطل، ديت لا تتعدى كونها اللي هي الكتالوج أو الشكل بتاع الشخصية. 그 작 중에서 캐릭터의 진정한 성격이 나오는 것은 주인공이 어떤 압박적인 힘, 도저히 이겨낼 수 없을 것 같은 장애물을 만났을 때 어떤 선택을 하느냐, 바로 그게 주인공의 진정한 선택을 드러내는 거거든요. الشخصية لو احنا عايزين نظهر الشخصية او لو انا حبيت ان انا اظهر الشخصية بشكل واضح، فشخصية هذه الشخصية بتظهر قوي لما بيتعرض البطل لنوع معين من الضغط او ما يمكن عليه ان نقول ان هو عائق لا يمكنه ان هو يفهمه، ساعتها فقط بيظهر الشخصية الحقيقية لهذا البطل.
그래서 진정한 성격을 드러내게 보이게 하기 위해서 작가의 임무는 뭐냐? 주인공을 궁지로 몰아넣고 못살게 굴고 고통을 주고 죽기 직전까지 못살게 굴어야만 하는 것이 작가의 임무입니다. وعشان كده أنا شايفة إن مهمة الكاتب إن هو يقود بالبطل بتاعه أو يقود بشخصيته إلى حافة الهوية علشان يظهر شخصياتهم، إن هو يعني يزيد عليهم في إن هم يزود عليهم العذاب، إن هم يدفعهم حتى إلى حد الموت. 네, 저는 그 일을 하고 있을 뿐입니다, 그냥. دي هي وظيفتي وده اللي أنا بقوم بيه. 네, 그러니까 원래부터 파멸을 시키고 압박을 주려고 하신 건 아니고 상황에 맞는 인물 캐릭터를 찾으시면서 그 또 그런 캐릭터가 그런 상황에 닥쳐야만 본인의 성격을 드러내는 선택을 할 수 있다 이런 말씀. 그렇죠. 선택을 해야만이 다음 결과가 오니까 이야기가 진행이 될 수가 있는 거죠. أكيد الكاتبة ما بتبقاش عايزة إن هي يعني تعذب الشخصية يعني بلا دافع أو سبب، لكن العذاب دوت هو اللي في الآخر بيقود إلى الاختيار، ومعنى وجود الاختيار فده بيعني إن هو بالتالي هيكون في نتيجة. 그 제가 못돼서 그렇게 취미로 막 남 못 살게 굴기, 주인공 못 살게 굴기 이게 저의 취미인 게 아니고요. 저도 그렇게 주인공을 못 살게 굴면서 가슴이 아픕니다. 제가 굉장히 착한 사람이기 때문에 네, 울면서 하고 있습니다. أنا مش ببقى عايزة بس إن أنا أعذب الشخصيات أو كده، ولكن ده اللي أنا يعني شايفاه إن المفروض إن أنا أعمله علشان نوصل للشخصية. يعني دي مش هوايتي إن أنا أعذب الشخصيات، أنا كمان ببقى متألمة إن شخصياتي بتتعذب. 네, 충분한 대답이 되셨으면 좋겠는데요. 이번에는 저희가 2023년 한국문화주간 K북 행사의 낭독회 책인 작가님의 7년의 밤에 대한 질문을 드리겠습니다. السؤال التالي، احنا النهارده في جلسة القراءة الخاصة هيكون معانا رواية 7 سنوات في الظلام، وحابين المرة دي نسأل عن الرواية دي. 네, 7년의 밤은 해외에서도 큰 주목을 받으며 15개국에서 다양한 언어로 출판이 되었는데요. 이집트에서는 2022년에 알아라비 출판사에 의해서 번역 출간되었습니다. 7년의 밤의 인기가 실제로 한국에서는 하나의 문화 현상이 되었다고 볼 수 있을 것 같은데요. 작가님은 이런 인기를 어떻게 설명하실 수 있으실까요? 이 성공을 예상하셨는지, 또 7년의 밤을 쓰게 되신 계기가 궁금합니다. حصلت رواية 7 سنوات في الظلام على شعبية كبيرة جدا، وترجمت لحوالي 15 لغة، ونشرت بواسطة الدار العربي في مصر في سنة 2022. أصبحت يعني رواية يعني أو الشعبية اللي حققتها رواية 7 سنوات في الظلام دي وصلت لدرجة إن الرواية في حد ذاتها أصبحت ظاهرة ثقافية. فحابين نسأل الكاتبة المرة دي إذا كانت توقعت هذه الشعبية، أو لو تشرح لنا من وجهة نظرها سبب شعبية الرواية وإذا والدوافع اللي هي كتبتها. 네, 전혀 예상을 하지 못했는데요. 예상을 하지 못한 이유가 있습니다. 한국에는 그때까지도 그 스릴러라는 장르가 거의 이렇게 황무지였어요. 그런 스릴러 장르의 책이 나와본 적이야 있겠지만 독자분들이 그렇게 찾지도 않고, 또 한국은 여성 독자들이 굉장히 많아요. 그러다 보니까 아무래도 무섭고 뭐 이렇게 좀 잔인한 이야기는 잘 읽지 않는 그런 분위기였어요. أنا ما توقعتش خالص لرواية 7 سنوات في الظلام إن هي تحصل على الشعبية الكبيرة دي قوي قبل نشرها، والسبب في كده إن الجانر أو النوع الأدبي الخاص بالإثارة والتشويق مش نوع نشط ومش كتير قوي بيكتبوا فيه، وكمان إن السيدات هم الفئة الأكثر قراءة للكتب في كوريا، فمش كتير قوي من القراء اللي بيحاولوا يدوروا على هذا النوع من الأدب. 네, 근데 제가 독자를 무섭게 하려고 스릴러를 쓰려고 했던 것은 아니고, 제 이야기에 스릴러라는 장르가 딱 맞기 때문에 스릴러를 내야 되겠다 생각하면서도 굉장히 걱정이 많았습니다. 대체 누가 이 잔인하고 이 잔인하고 못된 짓을 일삼는 악당이 나오는 책을 읽어줄까 굉장히 걱정이 많았는데, 의외로 남성 독자들
여성 독자뿐만이 아니라 그간의 소설을 잘 읽지 않는 남성 독자들까지 저를 형님이라고 부르면서 빅브라더 막 이렇게 형님이라고 부르면서 좋아해 주셨어요. 그래서 이 7년의 밤의 성공이 저로서는 좀 어안이 벙벙할 정도로 그런 현상이었던 것 같아요. ما كانش الدافع الاساسي ان انا اكتب روايه 7 سنوات في الظلام 7 سنوات في الظلام ان انا اكتب روايه اثاره وتشويق، لكن النوع الادبي دوت هو كان الانسب اللي ممكن ان انا اعرض من خلاله فكرتي، وعلشان كده قررت ان انا اكتب هذه الروايه. قبل ما الرواية تتنشر ما كانش عندي أي توقعات إن هي تنجح، لأن كنت دايما بتساءل إذا كان في حد هيقرأ يعني قصة فيها أحداث مروعة كده. ولكن بعد نشر الرواية يعني ناس كتيرة قوي، وكان في كتير من القراء الرجال والنساء على حد سواء اللي أعجبوا بالرواية، وكان كمان في من القراء الرجال كان في منهم الناس اللي هم يعني حبوا الرواية جدا وكانوا بينادوني بأخي الكبير يعني أو يعني brother. ودوت كان نجاح ما كنتش متوقعاه وكان محير جدا بالنسبة لي. 네, 그리고 이제 7년의 밤이라는 소설을 제가 구상하게 된 계기는 우리 뉴스에서 보면은 굉장한 악당들 이야기가 날매한 날마다 나오잖아요. 도대체 이해를 할 수가 없는 거예요. 저 사람들은 왜 저런 짓을 저지를까? 안 잡힐 거라고 생각할까? 잡혀서 교도소 가면 자기 인생이 망한다는 걸 모를까? 그런 생각을 하다 보니까 저런 짓을 저지를 수밖에 없는 어떤 사정, 그게 뭘까 대체? 만약에 우리가 그런 사정에 이렇게 놓이게 된다면 우리도 똑같은 행동을 할까? 뭐 이런 의문에서 그런 이야기를 구상을 하게 된 거예요. 그러니까 주인공이 사실은 여기 이 7년의 밤 같은 경우는 살인범이죠. 살인범이 주인공인 이유가 바로 그거거든요. 그래서 사실과 진실 이 두 가지 사이에는 뭐가 있느냐, 이거를 한번 보고 싶어서 이런 이야기를 구상하게 되었습니다. بنشوف كتير قوي في الأخبار لما بيطلع حادث معين وبيبقى فيه مجرم، كان دايما لما الخبر ينتهي بيبقى يعني بيثيرني الفضول جدا ان اعرف ايه هو السبب اللي دفع هذا المجرم لارتكاب جريمته. يعني هل هو ما فكرش قبل ما يرتكب الجريمة ان هو مش هيتقبض عليه، او ان هو لو اتقبض عليه حياته هتتدمر او كده. فكنت عايزه افهم الدوافع اللي ورا، او اللي هي القصه الخفيه اللي ورا ارتكاب هذا الشخص لجريمته، واذا كان اذا يعني وضع اي شخص في موقفه دوت هل هو هيتصرف بنفس الطريقه ولا لا. ففي روايه اللي هي 7 سنوات في الظلام الاساس ان هو خلاص المجرم اللي ارتكب جريمه قتل، ودايما يعني بندور ما بين اللي هو الحاجات الواقعيه الظاهره لينا وبين ما يمكن ان احنا نقول عليه هو الحقيقه، وهو ده اللي انا ببحث عليه في النص. 네, 사실은 말 그대로 일어난 사건 그대로를 말하는 거예요. 팩트라고 우리가 말하는 게 사실이고요. 진실은 뭐냐면은 그 사실을 바라보는 우리의 시각 그 자체예요. 그러니까 우리가 그 사건을 봤을 때 팩트로만 보면은 전혀 우리의 정서라든가 감정이 들어가지 않죠. 이해할 어떤 여유가 없는 거죠. 하지만 진실이라는 이 렌즈를 놓고 보게 되면은 그 사람이 아, 이래서 이런 일을 저질렀구나. 그러면 나한테 만약에 이런 일이 왔을 때 이건 인생의 하나의 어떤 교과서, 전범이 되는 거예요. 아, 나는 그렇게 하지 말아야지. 나는 이런 식으로 행동을 해봐야지 할 수가 있게 되는 거거든요. 그래서 우리는 문학을 통해서 우리가 인생에서 직접 경험하지 못하는 것들을 간접 경험함으로써 삶의 지혜를 얻는다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 어떤 큰 뜻을 품고 쓰지는 않았습니다, 사실은. 네. 그렇다고 알고는 있는데, 네. ما حدث في الواقع اللي احنا بنبقى عارفين بألف ب ت هو ده اللي حصل، ولكن الحقيقة ممكن تكون حاجة مختلفة تماما. بالنسبة لي ان احنا الانسان من خلال الادب ممكن ان هو يمر بتجارب، ممكن مش تجارب فعلية ليه ولكن هي تجارب غير مباشرة،
وممكن من خلال هذه التجارب غير المباشرة ان هو يحصل على الحكمة او الطريقة اللي هو ممكن يقدر يعيش بيها. لما نبص لرواية زي ديت ونبص للموقف اللي اتعرض ليه هذا البطل، احنا ممكن نقول انا لو تعرضت في الموقف دوت بعد كده مش المفروض ان انا اعمل كده، مش المفروض ان انا اسلك هذا السلوك. طبعا الفكره اللي انا بقولها لكم دلوقتي يعني دي فكره كبيره قوي، ومش هو ده اللي انا كنت بفكر فيه وانا بكتب، بس على اي حال يعني كانت نتيجه كويس. 네, 저희 7년의 밤에서는 주인공이 평범한 살인자였고 또 종의 기원에서는 사이코패스 살인자였는데요. 근데 이런 그 주인공이나 1인칭 시점으로 특히 종의 기원은 또 살인자의 사이코패스에 대한 이제 이야기를 흘러 쓰셨어요. 그런데 저 같은 경우에도 이 책을 읽고 굉장히 그날 밤에 잠을 이룰 수 없을 정도로 좀 괴로웠습니다. 저도 뭐 영화 배우들도 어떤 악인의 역할에 몰입을 해서 촬영을 하고 나면 그 이후에 좀 트라우마가 있다고 들었는데 혹시 작가님은 그런 경험이 없으셨는지 괜찮으신지 궁금합니다. البطل في رواية 7 سنوات في الظلام المفروض يعني ان هو ممكن نقول عليه ان هو قاتل عادي، بينما البطل في رواية جريمة الابن الصالح فهو كان قاتل سايكوباتي او اللي هو قاتل معتل نفسيا. وهو على اي حال يعني الروايه كانت يعني احداث الروايه كانت مروعه لدرجه ان الواحد وهو بيقراها ممكن ان هو يعني ما يعرفش ينام كويس يومها. فعايزين يعني نعرف من الكاتبه وهي بتكتب الروايه كان ايه شعورها يعني، واذا يعني ان هي خاصه ان هي كتبت الروايات ديت من منظور الشخص الاول، فيا ترى ايه هي مشاعرها وهي بتكتبها، واذا كانت تعرضت لصدمه معينه لازمتها اثناء الكتابه او ما بعدها. 네, 저는 보통 이제 소설에서 주인공한테 제가 주인공 내면으로 들어가서 주인공처럼 사는 그런 생활 패턴을 가지고 살면서 소설을 쓰거든요. 2년이면 2년, 3년이면 3년 그 주인공으로서 사는 편이에요. 근데 주인공이 악당이 많다 보니까 저는 인생을 거의 악당으로 살고 있는 사람입니다. لما بحاول يعني انا بحاول اغوص في المكنونات الداخليه للبطل بتاعي، وده بيخليني ان انا يعني نوعا ما ان انا اعيش في هذا الدور يعني ممكن لفتره طويله، سواء مثلا 2 أو 3 أو حتى 4 اثناء كتابتي لهذه الروايات. فانا تقريبا يعني عايشه حياتي يعني عامله دور الشرير في حياتي شويه. 네. 그래서 이제 종의 기원 같은 경우는 사이코패스가 나오는데 사이코패스 심지어 1인칭이에요. 나거든요. 그래서 내가 사이코패스로 살아야 했어요. 3년 동안을. 그래서 저희 남편이 저를 피해서 슬슬 도망을 다녔어요. 저하고 눈을 잘 안 마주치려고 그러고. 네. رواية جريمة الابن الصالح أنا كتبتها باللي هي منظور الشخص الأول، يعني كان المتحدث أو الراوي في القصة هو أنا. فخلال ال3 سنوات اللي أنا كنت بكتب فيها الرواية كان زوجي في المنزل كان بيتجنبني، حتى ما كانش بيحاول إن هو يبص في عينيا. 네. 그래서 소설 하나가 끝나고 나면 금방 말씀하신 대로 후유증이 엄청납니다. 정상인으로 돌아가야 되니까. 정상인으로 돌아가서 살려면은 그동안에 내가 이 몇 년 동안 소설을 쓰는 동안에 젖어있던 생활도 버리고 이 몸과 마음, 이 피폐한 몸을 정화를 시켜야 되겠죠. 그래서 정화를 시키는 방법으로 저는 제 몸을 못 살게 구는 방법을 택합니다. 그래서 평상시에는 뭐 그거 할 때는 운동도 하고 그러지만 일단 소설이 끝나면은 어딘가를 가는데 어디를 가냐면 주로 가는 곳이 히말라야, 안나푸르나, 산티아고, 뭐 제주도 올레길이라든가 이런 험악한 곳을 가는 걸 좋아해요. 재작년에 완전한 행복 쓰기 전에는 시베리아도 갔다 왔고요. 그런 데만 찾아다니는 게 제 자신을 정화시키는 거라고 사실 말을 하지만 제 취향에 맞습니다. 그게. بعد ما بنتهي من كتابة الروايات طبعا بحتاج ان انا ارجع حياتي واسيب الحياة الماضية اللي انا كنت عايشاها والدور اللي انا كنت عايشة فيه ده. وعلشان كده بحس ان انا محتاجه النوع اللي يمكن ان احنا نقول عليه ان انا محتاجه ان انا اطهر جسدي او نوع من التطهير يعني علشان الانسان عشان ارجع لحياتي الطبيعيه.
وعلشان اعمل كده فانا ممكن اقول ان انا بعذب جسدي شويه او بستخدم يعني بستخدم جسدي اكتر من العاده، رغم ان انا اصلا من النوع اللي بيعمل تمارين رياضيه بشكل نظامي. وفي الاوقات دي بروح اماكن زي الهيمالايا او سانتياغو، جبال الهيمالايا او طريق سانتياغو، هو طريق طويل للمشي يعني. وساعات بروح كمان جيجو دو، في هناك طريق برضو طويل للمشي. واخر مره برضو من كام سنه رحت سيبيريا. فمن خلال الاستهلاك الشديد قوي للجسد ده بحس ان انا بمر بعمليه تطهير للنفس. وهو مش بس كده يعني، هو برضو بحس ان هو يعني ميولي الشخصيه برضو بتدفعني لهذا. 네. 근데 이제 히말라야 같은 경우는 안나푸르나 8개 봉우리를 이제 종주를 했거든요. 18일 동안 종주를 하는데 가장 높은 데가 5,460m예요. 거기를 히말라야 사람들은 그냥 고갯길이라고 불러요. 산이라고도 안 부릅니다. 6,000m 이하는 전부 고갯길이에요. 그래서 그 소롱나 패스라는 고갯길을 올라갔다 왔으니까 제 인생에서 가장 높이 올라간 거였고요. 산티아고 순례길은 마지막 그 스페인의 바닷가에 있는 서쪽 끝 마을까지 가면 1,000km를 가야 돼요. 이 1,000km를 걸었으니까 제가 세상에 태어나서 가장 멀리 갔던 그런 경험이에요. 그리고 이제 지금 쓰고 있는 소설을 끝내고 나면은 가장 깊이 가는 것만 남아 있는데, 그러면 제가 바닷속으로 깊이 들어가면 살아서 나올 수가 있을까? 지금 고민이 좀 많습니다. 네. بالنسبة لما مثلا لما بروح الهيمالايا يعني بروح يعني قمة مرتفعة جدا زي قمة أنابورنا، وبروح يعني آخر مرة رحت فيها كان الطريق مثلا محتاج 18 يوم عشان نوصل للقمة. يعني حتى أهل المكان هناك ما بيروحوش الأماكن دي، يقولك لا دي بتاعت الزوار مش بتاعتنا يعني. واعلى قمه كنت وصلت لها ساعتها، او المسافه اللي انا كنت محتاجه امشيها هي، او الارتفاع اسفه، هي 5460 كيلومتر. كيلومتر متر لا 5000 متر، اكيد مش 5000 كيلومتر، هي 5000 متر. وبالنسبه لطريق سانتياغو في اسبانيا فانا مشيت حوالي 3000 كيلو متر علشان اقدر اوصل لل يعني اخر الطريق في القريه هناك ناحيه البحر. وكان بالنسبه لي ده ابعد مكان انا قدرت امشي له. فانا يعني من الحاجات يعني اللي انا مستنيه بقى اشوفها لما هنزل مثلا وهحاول اعيش في البحر يعني جوه الميه، يعني انا ممكن اصمد لحد قد ايه. 작가님 다음 소설은 이집트에서 끝내시면 오셔야겠는데요. المره الجايه بقى لما الكاتبه تخلص الروايه اللي جايه بتاعتها عايزين بقى نجيبها هنا مصر نشوف هتقدر تعمل ايه. 네, 여러분 저희 홍해도 있고 시나이산도 있고 저희 시와 사막도 있고 이집트에 가실 곳이 다양하게 많이 있습니다. اكيد 홍해로 들어가야 할 것 같습니다. في مصر بقى عندنا البحر الأحمر وعندنا جبل سينا، في أماكن كتير ممكن تروحها، بس واضح إن الكاتبة عايزة تروح البحر الأحمر. 네, 그럼 다음으로 오늘 이곳 먼 곳까지 오신 관객 여러분들께, 독자 여러분들께 마이크를 넘겨보겠습니다. 제가 질문이 혹시 있으신 분은 손을 들어주시면 지정해드리겠습니다. احنا كده خلصنا الأسئلة اللي احنا محضرينها، القراء سبقوا بعتوها لنا. احنا دلوقتي مستعدين ان احنا ناخد الأسئلة من السادة الحضور، فلو حد حابب ان هو يسأل يا ريت يرفع ايده وهنجيب لكم المايك. 네, 지금 이쪽 편에 계신 네. 한번 마이크 넘겨보겠습니다. أول حاجة كنت عايزة أرحب بالكاتبة هنا في مصر. تاني حاجة كنت عايزة أسأل بخصوص رواية جريمة الابن الصالح. كنت عايزة يعني عندي فضول بخصوص اللي هو الاختلاف ما بين عنوان جريمة الابن الصالح في الكوري وفي الرواية الإنجليزي والعربي، لأنه الرواية الكوري بحس إن هي العنوان بيوريني إن هو هدف الكاتبة إن هو تقول إن هو the origin of the species، أو إن هو أساس الفصائل بتاعتنا اللي هو الشر. بس في الكتاب الإنجليزي اللي هو the good son، إن هو حاسة فيه نوع من السخرية، إنه دي حاجة اللي هو عكس اللي هو هدف الكتاب بالكوري. وكمان العربي حاسة فيه paradox، إن إحنا في الإنجليزي بس فيه the good son، بس في العربي في جريمة وفي ابن صالح. فأنا عايزة أعرف هي رأي الكاتبة إيه ما بين الاختلاف ما بين اللي هو العنوان في الكوري والعنوان في العربي والإنجليزي. وشكرا.
먼저 작가님 이집트로 오신 거를 환영합니다. 제가 질문 드리고 싶은 것은 종의 기원에는 그 아랍어 제목하고 한국어 제목 그리고 영어 제목은 각각 다른데요. 예, 작가님 이경은 어떠신가요? 특히 이제 그 한글로 되어 있는 제목은 종이 기원이라는 것은 이제 우리가 악인이라는 존재다라는 뜻을 보여주고 하지만 The Good Son 그 영어 제목은 뭔가 희롱 같은 느낌을 들기도 하고요. 마지막 이제 아랍어 제목은 The Good Son 좋은 사람 그 좋은 아들의 범죄라는 제목으로 번역되었는데 그 조금 뭔가 파라독스 있는 그런 제목이 아닐까 싶어서 네. 작가님의 생각은 어떠신가요? 역시 어려운 질문입니다. 네, 수준이 정말 대단하십니다. 예. 저희 سؤال المستوى بتاعه عالي شوية. 한국에서 종의 기원은 논란이 많았습니다. 이게 이 종이 딸랑딸랑 종이냐, 스페시스 하는 스페시스 오리진 스페시스 할 때 그 종이냐, 아니면은 누구의 그 하인 그 종이냐, 별의별 이야기가 많았었어요. 한국에서도 그런 논란이 좀 있었고요. 미국에서는 이 종의 기원이라는 이 제목 이대로 나가면은 이 책이 문학 코너에 꽂히는 게 아니라 과학 코너에 꽂힐 것이다. 그래서 굿선으로 바꾼 것으로 알고 있습니다. 그런데 이제 그 이집트 제목은 문장형이잖아요. 훨씬 더 부드러워서 좋습니다. 네. بالنسبة لي العنوان الكوري اللي هو جونغي كيوان كلمة جونغي في اللغة الكورية كان حتى يعني يعني العنوان سبب زي ما نقول نوع من الضجة في كوريا لأن كلمة جونغي ليها أكتر من معنى هل هي معناها الورقة أو معناها الخادم أو كمان ممكن يكون معناها اللي هي العنوان الأصلي اللي هو الأنواع العنوان ده لما جيت ترجم للغه الانجليزيه كان في راي ان هو بدل ما هيتحط في يعني في رفوف الادب هيكون في رفوف العلوم فعلشان كده يعني انا اصلا كنت عارفه ان هو محول الى كلمه ذا جود سان بس انا شايفه ان الاسم في اللغه العربيه اللي هو محطوط في شكل جمله كده جريمه الابن الصالح يعني لا انا عاجبني الترجمه العربيه اكتر. 네, 충분한 대답이 되셨습니까? 네, 그럼 여기 아까 계속 소리를 들어주시던 안경 쓰신 많은 여성분들이 참석해 주셨기 때문에 히잡 쓰신 분이라고는 제가 말을 못하겠네요. أنا حابة أرحب بس بالكاتبة الأول وكان عندي استفسار بخصوص الروايات بتاعتها روايتين لابن الصالح وسبع سنوات في الظلام هل تفاصيل الجرائم دي مستوحاة من قصص حقيقية أو هل ليها مثلا شبهة أو موجودة أصلا اتعملت قبل كده ولا هي كانت من وحي الخيال ولا بس كانت هي دي. 손 작가님 이집트에 오신 거를 환영합니다. 그리고 감사합니다. 제가 질문 드리고 싶은 것은 이제 종이의 기원과 7년의 밤에 나오는 사건들은 혹시 실제 사건을 바탕으로 쓰신 건가요? 아니면 완전 상상을 에서 나오시는 이야기인가요? 실제 사건을 바탕으로 했다기보다는 그 어떤 사건을 보면서 내가 이런 소설을 써야지라고 하는 계기는 되었거든요. 그러니까 이제 그게 어떤 그 사건을 바탕으로 한 건 아니고 그 사건을 계기로 한 건데요. 종의 기원은 특히 제가 이런 그 사이코패스를 다루게 된 가장 큰 계기가 되었어요. 한참 한국이 경제적으로 이제 막 발전하던 시기에 이제 시작을 했던 그 90년대에 그 박한상 아주 젊은 친구가 있었어요. 멀쩡하게 생겼습니다. 그리고 강남에 사는 졸부의 아들이었어요. هو اكثر من ان انا اقول ان انا اخدتها يعني عن قصه حقيقيه او كده كانت احد يعني الحوادث هي يعني السبب او الدافع اللي خلاني اكتب الروايات وخاصه مثلا في روايه جريمه الابن الصالح كان في واحد اسمه باك هان سان في الفترة بتاعة التسعينات واللي هي يعني زي ما نقول كده عز الثروة اللي هي ايه النشاط الاقتصادي بتاع كوريا
وكان عايش في منطقة كنم وكان ابن لشخص يعني مستحدث الغناء. 네. 아들이 이제 미국 유학을 가서요. 부모가 붙여준 돈으로 공부는 안 하고 도박을 했대요. 그래가지고 빚을 엄청나게 진 거예요. 그래서 빚을 지고 한국으로 돌아오니까 아버지가 화가 났겠죠. 화가 나서 나무래니까 너는 아무것도 할 수 없는 놈이다. 이렇게 야단을 치니까 앙심을 품고 그날 밤에 아버지와 어머니를 칼로 수십 차례를 찔러서 죽였습니다. 거기에다가 조카가 잠든 방에 불을 질러서 조카를 죽이고 또 아버지와 어머니 장례식에서 여자친구와 히덕거리고 웃고 또 그러면서 아버지 그 당시에는 한국에서 돈을 금고에 넣어서 감춰두던 시절이거든요. 그 금고를 마당 정원에다가 숨기고 이런 짓들을 했어요. 그래서 이 친구가 한국 최초의 사이코패스라는 명칭을 공식적으로 쓴 사람이에요. اللي هو الشاب اللي اسمه باك هانسون دوت ذهب للولايات المتحدة وكان بيدرس طبعا بفلوس باباه. ولكن بدأ لما راح هناك بدل ما هو يدرس استخدم الفلوس ديت في لعب القمار. طبعا هو خسر كتير ولما رجع كوريا بسبب كده باباه يعني نهره وزعق له كتير قوي. فزي ما تقول كده الكلام ما عجبهوش فراح قام بان هو يقتل باباه ومامته ويقتل هي بنت اخت يعني بنت اخته او ابن اخوه ايا كان درجة القرابة يعني. وكمان بيقال يعني ان هو اثناء الجنازة بتاعتهم كان قاعد يضحك مع صديقته في الجنازة وكان واخد الفلوس. زمان في كوريا في الفترة ديت كانوا بيخبوا اللي هي الميراث بتاعهم جوه الخزائن جوه البيت فخدوا خباه في الجنينة. والشخص دوت يعني اطلق عليه بعد كده ان هو اول سايكوباتي في كوريا. 네, 근데 이제 저는 그때 간호사가 아니고 이제 간호사를 그만두고 회사원 시절인데요. 회사를 다닐 때인데 이제 엄마가 돌아가신 뒤로 저는 엄마를 굉장히 사랑했거든요. 엄마가 너무너무 그리워요. 그래서 텔레비 같은 데에서 엄마하고 딸하고 나와서 다정하게 밥 먹는 것만 봐도 막 눈물이 쏟아지는데 어떻게 자기 부모를 죽일 수가 있지? 그러니까 저는 제 머리로는 그게 이해가 안 되는 거예요. 그래서 그걸 이해하기 위해서 뭐 범죄 심리학, 정신 분석학부터 시작해서 인간을 이해할 수 있는 학문들 이제 그런 것들을 공부하기 시작한 거예요. 인간을 가장 냉정하게 이렇게 공부할 수 있는 학문이 생물학이거든요. 그리고 인간을 가장 드라마틱 그러니까 감정적으로 이해할 수 있는 그런 학문이 심리학이거든요. 그래서 생물학에서 심리학까지 그 가운데 있는 학문들을 죄다 이제 대중과학서들이죠. 그런 책들을 사서 공부를 하기 시작했어요. 단지 그 남자의 도대체 왜 죽였느냐를 이해하기 위해서 공부를 하기 시작한 게가 그때가 95년도예요. 1995년도. ساعتها أنا كنت سبت وظيفة التمريض وكنت بشتغل في شركة ولما شفت الخبر في التلفزيون كان بالنسبة لي حاجة أنا مش قادرة أفهمها خالص خاصة أن أنا والدتي كانت توفت. كنت ساعتها مش قادرة أفهم إزاي إن يعني أنا كنت بشتاق لها جدا ومش قادرة أفهم إزاي إن في حد ممكن يقدر إن هو يقتل والده ووالدته. ساعتها بدأت إن أنا أحاول أدرس وأحاول إن أنا أفهم عقلية المجرمين وإن أنا أقرأ في علم النفس وعلم نفس المجرمين وكده علشان اقدر ان انا افهم البشر اكتر. بالنسبه لنا ان احنا لو حابين نعرف الجسم الانساني فاحنا لينا علم الاحياء ولو احنا حابين ان احنا نفهم النفسيه البشريه فاحنا بنتوجه لعلم النفس. انا حاولت ان انا ادرس كتير عن هذه المواضيع من يعني وكان دوت تقريبا في عام 1995 بالظبط. 네, 그렇게 공부를 하면서 언젠가 내가 이제 진짜 작가가 되면 인간의 악한 모습, 어떤 마음에서 이런 못된 짓을 저질렀나 이런 이야기를 꼭 써봐야 되겠다는 생각을 했어요. 근데 제가 처음에 7년의 밤이나 28일을 쓸 때만 해도 어떤 작가로서의 그런 그 1인칭으로서 그걸 쓸 수 있을 만큼의 용기가 없었어요. 근데 이제 두 권을 쓰고 나니까 사람이 뭐든지 해보고 나면은 조금 생기잖아요, 자신감이. 그래서 그래, 내가 이번에는 직접 내가 사이코패스가 돼서 써봐야 되겠다 해서 쓴 게 이제 종의 기원의
종이의 기원의 그 유진이라는 캐릭터예요. 쓰고 나서 굉장히 만족스러웠어요. 나름대로는. 왜냐하면 이 종의 기원은 사이코패스의 어떤 전성기를 그린 소설이 아니고요. 사이코패스, 그러니까 악마가 어떻게 태어나느냐를 그리는 탄생기거든요. 그래서 책을 낼 때 제가 제일 고민했던 게 그거예요. 사이코패스 입장에서 보자면, 오리지널 사이코패스 입장에서 보자면 너무나 시시한 사이코패스인 거예요. 이제 막 탄생한 꼬마니까. 근데 일반인들이 보면은 어디서 이런 막대 먹은 인간이 나왔나 하고 몸서리를 칠 거란 말이에요. 그러니까 중간이 없는 거예요. 이 책을 예쁘게 봐줄 사람이. 그래서 참 고민이 많았었습니다. لما بدأت دراسة في هذه المواضيع دايما كان عندي يعني لما كنت بفكر في هذه المواضيع كنت بقول ان انا لو اصبحت يعني كاتبة في يوم من الايام فانا لازم اكتب عن فكرة الجانب الشرير من الجانب الشرير من البشر، او ازاي الانسان ممكن ان هو يصبح او يصل الى هذه الدرجة من الشر. لما بدأت يعني الكتابة أو امتهنت الكتابة في رواية زي مثلا 7 سنوات من الظلام وكده، ما كانش عندي الشجاعة ان انا اكتب هذه الرواية بمنظور الشخص الاول. ولكن بعد ما انهيت كتابتها طبعا الانسان لما بيعمل حاجة وخلاص يعني مرت عليه وكده بيحصل على شجاعة اكتر، ان هو بيكون عنده ثقة في النفس اكتر. عشان كده لما جيت اكتب جريمة الابن الصالح حسيت ان انا يعني ممكن اكتبها من منظور الشخص الاول. وانا لما وساعتها كتبت اللي هي شخصيه يوجين او اللي هي البطل بتاع جريمه الابن الصالح. في جريمه الابن الصالح انا ما كنتش عايزه اصف اللي هو السايكوباث في عزه يعني او كده، انا كنت عايزه اوصل فكره اللي هو ازاي الشخص المعتل نفسيا دوت بيتولد. فكان بالنسبه للناس اللي بتشوف الروايه يا اما هيشوفها اللي هو ازاي شخص ممكن يكون بهذا الشر، وفي ناس تانية ممكن تقول لك ايه ده هو في معتل نفسي كده عبيط يعني فما كانش في وسط ما ان الناس تبص عليه منظور وسط يعني يبصوا عليه للقصة دي. 네, 여러분들 깊이 있는 질문들, 이집트 독자분들의 깊이 있는 질문으로 저희가 1시간을 훌쩍 넘겼는데도 지금 시간이 가는 줄 모르고 있었던 것 같아요. 마지막으로 정말 간단한 질문. 이 지금 한 100개 되네요. 저희 혹시 여기 앞줄에 앉아 계신 이쁜 여성분께 네 마이크. 안녕하세요, 작가님. 안녕하세요. 네. 저 그 종의 기원을 정말 재밌게 읽었고요. 이렇게 뵙게 돼서 정말 영광입니다. 제가 2가지를 정말 간단하게 여쭤보고 싶은데요. 첫 번째는 그 작가님 처음으로 쓰신 작품, 그 시험지에 쓰셨던 그 얼굴이라는 소설을 내용이 뭔지 좀 궁금하고요. 그리고 2번째는 지금 쓰고 계신 작품이 있다고 하셨는데 그게 언제 나올지 궁금하고, 그리고 가능하면 작은 스포라도 좀 부탁드립니다. 감사합니다. 간단한 질문. 네. 감사합니다. ما يعني الوقت أزف منا وإحنا تقريبا في نهاية الحدث، عدت ساعة تقريبا من غير ما نشعر. فطبعا في الكثير من الأسئلة اللي انتوا حابين تسألوها، بس احنا للأسف هيكون آخر سؤال معانا. السؤال كان مقسوم لجزئين. الجزء الأول احنا عايزين نعرف ايه هو العمل الأول اللي هي الكاتبة تحدثت عليه اللي هو الوجه. عايزين نعرف كانت ايه محتوياته. والسؤال الثاني امتى هيصدر العمل القادم للكاتبة، ولو ينفع نعرف يعني لمحة بسيطة عنه. 네. 일단 얼굴 내용은요. 지금 이제 오래돼서 기억은 잘 안 나지만 그래도 대충의 줄거리가 주인공이 사기꾼이었어요. 그냥 그 예나 지금이나 다루는 내용이 비슷했던 거죠. 사기꾼이어가지고 이 사람한테는 이 얼굴을 하고 천사의 얼굴을 하고 다가가고, 이 사람한테는 뭐 어떤 얼굴을 하고, 그런 어떤 다면적인 성격을 가지고 사기를 치는 남자의 이야기를 썼는데, 그때 이제 교수님이 그러셨어요. 저에게 정신을 좀 건강하게 할 필요가 있는 것 같다, 그런 말씀은 하셨었어요. 그런 충고는. اللي هي أول عمل أو اللي هو كان بتايتل بتاعه كان وجه.
صراحة أنا مش فاكرة قوي لأن هو بقاله كتير جدا، ولكن يعني كانت تقريبا المحتوى بتاعه عن محتال اللي هو كان بيطلع كل وش مختلف قدام الناس عشان يحتال عليهم. فواضح ان انا يعني كده بكتب في نفس المواضيع من وانا صغيرة حتى. بس على اي حال يعني لما وريتها للاستاذ بتاعي كان تعليقه ان انا محتاجه ان انا يعني احافظ على اللي هي الصحه العقليه بتاعتي اكتر من كده. 네, 그리고 이제 다음 소설은 지금 쓰고 있어요. 쓰고 있고 내년에 이제 공식적으로 제가 약속은 내년 6월쯤에 나올 것 같습니다라고 약속은 드리고 있는데 제가 약속을 잘 안 지키는 사람이에요. 그래서 크게 기대를 하지 마시고 인간이 우리가 보통 가장 불행한 것이 불공평한 거 그리고 또 나이를 다 살고 수명을 다 살고 죽으면 좋지만 너무 다른 사람에 비해서 나는 짧게 살고 죽고 싶지 않고 이러잖아요. 그래서 인간의 모든 그런 것들이 본능적인 이 욕망에서 비롯되는 것인데 불행이 만약 인간이 모두가 평등하고 그리고 모두가 영원히 사는 천국에 온다면 과연 인간은 평화로워질 것인가? 대답 한번 해보세요. 그럴까요? No. 네, 저도 대답이 그렇습니다. 그래서 그것을 묻는 소설이에요. 그래서 제목을 스포하자면 영원한 천국입니다. 네. بالنسبة للعمل القادم ليا فأنا أتوقع يعني إذا يعني حاولت إن أنا أوعدكم بحاجة فإنه هيكون في شهر 6 السنة الجاية، بس أنا بطبيعتي يعني إنسانة مش بتحافظ على وعودها قوي. بس على أي حال يعني هو الرواية القادمة ليا بتتكلم على فكرة عدم المساواة. بأي حال من الأحوال الإنسان بطبيعته مفطور على الرغبة في العيش، إن هو عايز يعيش. ف جميع اللي هي المآسي بتاعتنا او الاحزان بتاعتنا بتنبع من فكره ان الانسان عايز يحقق رغباته ديت. فانا بتساءل في الروايه الجديده يعني يا ترى لو كل الناس او الناس كلها تساوت وما كانش في اي فروق بينهم، فهل هيكون هي دي الجنه بالنسبه لهم؟ هل ده هيحقق لهم السعاده؟ وهل هيحصلوا على السلام النفسي بتاعهم؟ ده هو السؤال اللي انا بطرحه في روايتي الجديدة، ولو تقدروا تجاوبوا عليه. 네. 근데 이 제목이 확정적이지는 않아요. 왜냐하면 제가 제목을 참 못 짓는 사람이거든요. 그래서 제 소설의 제목은 사실 제 편집자나 저희 출판사에서 편집자 회의를 통해서 나온 경우가 많아요. 7년의 밤 같은 경우는요. 원래 제가 지은 제목이 해피 벌스데이입니다. 근데 العنوان اللي انا يعني حطاه يعني مبدئيا للقصه القادمه هي يونغوان هان شونجو او اللي هي الجنه الابديه. بس انا الصراحه مش من النوع اللي بيعرف يحط عناوين قوي وفي الاخر الموضوع بيكون متروك للجنه التحرير وكده. خاصة ان انا مثلا في رواية زي رواية 7 سنوات في الظلام العنوان اللي انا كنت حاطاه اللي هو هابي بيرثداي، فطبعا واضح. 네, 제 제목들이 그래서 대부분 출판사에서 손을 보지 않으면 안 되는 제목이기 때문에 이번 그 영원한 천국도 이제 저희 그 편집 이사님이나 사장님이나 아니면 또 편집팀에서 보고 오케이 사인이 나야만이 이렇게 나가지 안 그러면 또 변경될 가능성이 있습니다. فعنوان الجنة الأدبية ده ما يكونش مؤكد. في الأغلب العناوين لرواياتي لازم تمر بهيئة التحرير الأول ويوافقوا عليها علشان العنوان يتحدد، فممكن برضو إن العنوان يتغير أو يطلع بشكل مختلف. 네, 작가님이 다음 작품에 대한 스포도 해주셨는데요. 근데 여러분 들으셨죠? 인샤알라 내년 6월 이후에 이집트 오십니다. 그렇죠? 네. الكاتبة ادتنا لمحات بسيطة عن روايتها القادمة وبتقول ان هي هتطلع في شهر 6 الجاي، بس يعني احنا مش متأكدين قوي برضو، فخلينا نستنى كده ونشوف هل الكاتبة هتيجي السنة الجاية وتزورنا في مصر ولا لا. 네, 이제 제가 마지막으로 더 이상 저희 관객분들과의 그
질문은 마무리하고 마지막으로 한 가지 질문하고 마무리를 하려고 합니다. 작가님이 이제 인생에서 혹시 인상 깊게 작가님의 인생에 영향을 미치거나 뭐 구절이라든지 한국의 책이나 이런 부분에서 영향을 미치신 그런 부분이 책이 있는지 구절이 있는지 궁금합니다. قبل ما نختتم الحدث أحب إن أنا يعني بشكل شخصي حابة إن أنا أوجه سؤال للكاتبة، وهو هل في كتاب معين أو فقرة معينة أثرت في حياة الكاتبة؟ 네, 그 할리우드 영화 중에서 케빈 코스트너가 나오는 영화 중에 꿈의 구장이라는 영화가 있습니다. 이게 이제 야구장을 짓는 이야기인데요. 거기에서 나오는 대사예요. 내가 지으면 그들이 올 거야라는 문장입니다. 내가 이야기를 지으면 여러분들은 어떻게 하시겠어요? 읽을 거야. 네, 그렇습니다. 제가 제일 좋아하는 문장이고요. 항상 위로를 받는 문장이에요. 제가 이야기를 만들면 독자들이 읽어줄 거야. 이렇게 생각을 하면서 힘들 때, 글이 안 써질 때도 늘 이 생각을 합니다. أنا عندي جملة كانت اتقالت في فيلم الكيفن كوستنر اسمه فيلد اوف دريمز، أو اللي هو حقل الأحلام. وكان البطل فيه بيحاول ان هو يبني ملعب بيسبول او ملعب لكرة القاعدة. الجملة بتقول يعني اذا قمت ببنائه فسوف يأتون اليك. فانا برضو يعني بعتبر الجملة ديت مهمة جدا في حياتي، ان انا اذا كتبت وطلعت اللي جوايا فانا متأكدة ان القراء هيجولي. 네. 네, 그럼 이것으로 2022년 K북 정유정 작가의 만남을 마무리하겠습니다. 잠시 후 4시부터는 지금 여러분이 앉아 계신 동일한 장소에서 7년의 밤 낭독회가 있을 예정입니다. وبكده هننهي فقرتنا الأولى في لقائنا مع الكاتبة، وهيكون في جلسة قراءة خاصة في نفس القاعة هنا الساعة 4. 네, 그리고 낭독회에는 깜짝 퀴즈 이벤트가 준비되어 있습니다. 여러분, 여기 올려져 있는 모든 책들에 지금 이 자리에서 정유정 작가님이 사인을 해주셨는데요. 저희 낭독회에 꼭 참석하셔서 같이 소설을 들어보시고 또 이벤트에 참여하셔서 선물을 받아가는 기회를 놓치지 않으시길 바랍니다. عندنا في جلسة القراءة هيكون في فقرة مسابقات صغيرة كده. زي ما انتم كده شايفين الكتب اللي قدامكم دي كلها الكاتبة قامت بتوقيعها النهاردة بنفسها. ما تفوتوش الفرصة وخليكم معانا في جلسة القراءة وتحضروا تسمعوا القصة بصوت الكاتبة. 네, 그럼 이집트 한국 문학 팬들을 위해서 카이로까지 와주신 정유정 작가님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 여러분 4시에 이 장소에서 다시 뵙도록 하고요. 저희가 바깥 K북 부스에서 단체 기념 사진을 촬영하려고 합니다. 그래서 많은 인원이 한꺼번에 촬영을 하기는 어렵기 때문에 혹시 촬영을 원하시는 분이 있으면 저희 K북 부스 쪽에서 대기 부탁드립니다. 감사합니다. احنا هيبقى في بفكركم مرة تانية ان هيبقى جلسة القراءة هنا في نفس المكان في الساعة 4. حابين ان احنا ناخد صورة جماعية مع الكاتبة، هتكون بره قدام البوز بتاع كي بوك. فاللي حابب ياخد صورة يا ريت ينتظر او يعني يقفوا في صف بره. شكرا. 저희 잠시만요, 여러분. ثواني. 마지막 줄 3줄만 먼저 나가 보도록 하겠습니다. معلش بس عشان العدد كبير ممكن ان احنا نخرج صف بصف، مثلا اول 3 صفوف من ورا يبتدوا الخروج وبعد كده الصفوف الاماميه. 저희가 한꺼번에 사진을 찍기는 어려울 것 같고요. من الصعب ان احنا ناخد الصوره الجماعيه مره واحده، فخلينا يعني بالترتيب. 저희가 부스로 가실 분들 혹시 사진을 촬영을 원하시는 분들은 조금 있다가 앞쪽 좌석은 조금 있다가 나가겠습니다.